أعزائي التلاميذ، الآن مع الصفحة 39 ودرس لا فوا باسيف أو ما يقابلها في اللغة العربية بالمبني للمجهول. سنحاول قراءة النص وشرحه ثم الإجابة عن الأسئلة. تسمسيلت 11 hectares ravagés par le feu. تسمسيلت 11 هكتار، هذا رمز الهكتار، تلتهمها النيران أو تشتعل بفعل النيران. Deux incendies qui se sont déclarés mardi soir dans les forêts des communes de l'Erjem et de Bouqaïd, Tissemsilt, ont ravagé plus de 11 hectares d'arbres. حريقان اندلعا الثلاثاء مساء في غابات بلديات الأرجام وبوقايد بولاية تسمسيلت. التهمت أو قضت على 11 هكتار من الأشجار. Le premier a détruit plus de 4 hectares d'arbres de pin d'Alep dans la forêt d'Ain Talwa, alors que le second a ravagé 7 hectares d'arbres de pin d'Alep dans la forêt de مليانة. في الفقرة الأولى قلنا أن النيران التهمت 11 هكتار من خلال حريقين. الفقرة الثانية تفصل في مكان كل حريق وكم التهم. الأول قضى أو دمر 4 هكتارات من الأشجار أو من الصنوبر الحلبي في غابة عين تلوى، بينما الثاني alors que le second بينما الثاني قضى على 7 هكتارات من الأشجار أو من أشجار الصنوبر الحلبي في غابة مليانة. De vastes surfaces de forêt ont été sauvées grâce à l'intervention rapide des agents de la protection civile. مساحات شاسعة من الغابات تم إنقاذها أو أنقذت بفضل التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية. Les causes de ces deux incendies seraient dues aux fortes chaleurs sévissant ces derniers temps dans la région. أسباب هذين الحريقين يمكن أن يعودا إلى الحرارة الشديدة السائدة في الأوقات الأخيرة بالمنطقة. Je lis et je repère. Premièrement, relève la phrase qui indique les dégâts causés par le feu. استخرج الجملة التي تدل على الخسائر التي سببتها النيران. La phrase qui indique les dégâts causés par le feu، الجملة التي تدل على الخسائر التي سببتها النيران هي Deux incendies ont ravagé plus de 11 hectares d'arbres. حريقان أتيا على 11 أو دمر 11 أو التهم 11 هكتار من الأشجار. نعيد. Deux incendies ont ravagé plus de 11 hectares d'arbres. Deuxième question, relève la phrase qui dit comment l'incendie a été maîtrisé. استخرج الجملة التي تدل كيف تم السيطرة على الحريق. La phrase qui dit comment l'incendie a été maîtrisé, c'est de vastes surfaces
de forêts ont été sauvés grâce à l'intervention rapide des agents de la protection civile. مساحات شاسعة من الحرائق تم إنقاذها بفضل التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية. والآن إلى جزء آخر، j'analyse أحلل. Le feu a détruit plus de 4 hectares d'arbres de pin d'Alep. النار دمرت أكثر من 4 هكتارات من الأشجار أو من أشجار الصنوبر الحلبي. هذه الجملة A. الجملة B. Plus de 4 hectares d'arbres de pin d'Alep ont été détruits par le feu. أكثر من 4 هكتارات من أشجار الصنوبر الحلبي دمرت أو تم تدميرها بفعل النيران. Ces deux phrases ont-elles le même sens؟ هاتين الجملتين هل لهما نفس المعنى؟ الإجابة oui. Les deux phrases ont le même sens. Quels changements sont opérés en passant de la première à la deuxième phrase؟ نلاحظ أن هناك جملتين، الجملة A والجملة B. في الجملة الأولى la première phrase ou la phrase A, le sujet ou le feu ou le complément d'objet direct COD هو plus de 4 hectares d'arbres de pin d'Alep. ولكن في الجملة B ou la phrase B انقلب الأمر. Le complément d'objet direct أصبح ou il est devenu un sujet ou le sujet تحول إلى complément d'agent بإضافة كلمة par. هذه هي التحولات. Quels changements sont opérés en passant de la première à la deuxième phrase؟ ما هي التحولات التي حدثت عند انتقالنا من الجملة الأولى إلى الجملة الثانية؟ تحول le sujet إلى complément d'agent و le complément d'objet direct تحول إلى sujet. Avec quel auxiliaire est conjugué le verbe à la forme active et à la forme passive؟ مع أي جزء أو auxiliaire تم تصريف الفعل في الحالتين، la forme active النشيطة أو ما نسميها الخاملة. أي سنذكر l'auxiliaire. À la forme active, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Par contre, à la forme passive est conjugué avec l'auxiliaire être. Deuxièmement, petit a, des départs de feu ont été signalés. B, on a signalé des départs de feu. بداية نيران تم الإعلان عنها. أعلن عن بداية اشتعال النيران. Le complément d'agent est-il exprimé dans la phrase A؟ الجواب le complément d'objet n'est pas exprimé dans la phrase A. نلاحظ أن الجملة des départs de feu ont été signalés لا يوجد بها complément d'agent. Que remarques-tu sur la transformation de la phrase à la forme active؟ ماذا تلاحظ عند عملية التحول من الجملة السالبة أو الخاملة إلى الحالة النشيطة de la forme passive à la forme active؟
نلاحظ أنه بغياب le complément d'agent استخدمنا في la forme passive ou في la forme active استخدمنا le pronom indéfini en. إذن vu l'absence de l'agent d'action on emploie le pronom indéfini en. هذه قاعدة أحبائي التلاميذ تذكروا جيدا. في حالة la forme passive وفي غياب l'agent d'action تتم الاستعانة في la forme active بle pronom indéfini en أو الضمير غير المعرف en. On a signalé des départs de feu. تم الإعلان أو أعلن دون معرفة من أعلن أو في غياب الفاعل نقول on أو نستخدم on. Troisièmement, la transformation à la forme passive de la forme suivante est-elle possible et pourquoi? التحول من la forme passive إلى la forme active هل هي ممكنة في الجملة الموالية ولماذا؟ Ces incendies seraient dus aux fortes chaleurs. هذه الحرائق يمكن أن تعزى أو يعود سببها إلى الحرارة الشديدة. الجواب La transformation de cette phrase à la forme passive est impossible car le verbe est intransitif ou car il n'y a pas de complément d'objet direct. لا يمكن التحول إلى la forme passive من خلال هذه الجملة لأن le verbe être est intransitif لأن الفعل غير متعدي بمعنى لا يوجد complément d'objet direct. إذن الفائدة الثانية أو المعلومة الثانية هي أنه لا يمكن الانتقال من la forme active إلى la forme passive في غياب le complément d'objet direct أو إذا كان الفعل غير متعدي. ثم نمر إلى الملخص أو الاستفادة أو المعلومات المستفادة من الدرس. On emploie souvent la forme passive dans les faits divers pour mettre en valeur l'information. نستخدم غالبا la forme passive أو الحالة السلبية أو الحالة الخاملة dans les faits divers في الأخبار أو الأحداث pour mettre en valeur l'information لإعطاء قيمة أكثر للمعلومة. Seules les phrases construites avec un COD complément d'objet direct فقط الجمل المبنية أو التي يتواجد بها المفعول به المباشر complément d'objet direct peuvent se mettre à la forme passive. هذه عزيزي التلميذ قاعدة مهمة جدا. الجمل التي يوجد بها complément d'objet direct هي الوحيدة التي يمكن تحويلها من la forme active نحو la forme passive. Exemple, le feu a détruit 4 hectares d'arbres. هنا le fruit c'est un sujet actif, a détruit c'est un verbe, 4 hectares d'arbres c'est un complément d'objet direct. في الجملة الأخرى 4 hectares d'arbres ont été détruits par le feu. نلاحظ أن le sujet actif في la forme active تحول إلى complément d'agent.
ملاحظة نضيف كلمة par قبل le complément d'objet الذي أصله sujet. نقوم بكتابة le sujet actif se transforme en complément d'agent. ونقوم بتحويل le complément d'objet إلى sujet passif. أي هناك عكس le complément d'objet direct يصبح un sujet passif. Le sujet actif يصبح un complément d'agent بإضافة كلمة par. فيما يخص الأفعال concernant les verbes ملاحظة مهمة جدا وهي أن الزمن أو le temps dont on a conjugué ولا dont on est conjugué l'auxiliaire avoir هو نفسه الذي نصرف فيه l'auxiliaire être في la forme passive. مثلا عندنا a détruit هنا a l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif détruit. هنا راه في le passé composé. le temps كامل راه في le passé composé. le temps اللي راها فيه la forme active هو نفسه le même temps نكونجيغو فيه l'auxiliaire être. هذه مهمة للغاية. إذا نلاحظ أن le sujet actif تحول إلى complément d'agent و le complément d'objet direct تحول إلى sujet passif والزمن الذي كان مسرب فيه le verbe في la forme active أصبح هو نفس الزمن اللي تصرف فيه l'auxiliaire être في la forme passive. هذه المعلومة مهمة للغاية. نتحول الآن إلى القسم الآخر أو الموالي. je m'exerce أنا أتمرن. transforme ces phrases à la voix passive حول هذه الجمل إلى المبني للمجهول أو إلى الحالة الخاملة أو السلبية. هذه فرصة لتجريب مدى فهمنا لقواعد هذا الدرس. Les policiers ont arrêté un cambrioleur. سنحول le complément d'objet direct إلى sujet passif ونحول le sujet actif إلى complément d'agent. فنتحصل على الجملة التالية. La phrase suivante. Un cambrioleur a été arrêté par les policiers. ماذا نغير؟ الزمن أو le temps dont on a conjugué le verbe ou l'auxiliaire avoir. الزمن الذي يصرف فيه avoir هنا هو أو الزمن الكامل هو le passé composé. إذن سنكتب avoir au passé composé. Un cambrioleur a été, puisque le cambrioleur est singulier, نحول en إلى a. Un cambrioleur a été arrêté par نضيف par ونكتب les policiers. نطبق نفس القاعدة على الأمثلة الأخرى. Les secouristes ont évacué les blessés par avion. الجواب les blessés ont été évacués ونضيف s إلى évacuer لأن l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Les blessés ont été évacués par les secouristes par avion ou par avion par les secouristes. الجرحى تم إجلاؤهم من طرف المنقذين
عن طريق طائرة. Une avalanche a englouti les alpinistes. انهيار ثلجي ابتلع متسلقي الجبال. الجواب أو la voix passive: les alpinistes ont été engloutis، ونضيف S إلى engloutis. Les alpinistes ont été engloutis par une avalanche. متسلقي الجبال تم ابتلاعهم أو ابتلعوا من طرف انهيار ثلجي. On a évité l'accident de justesse. تم تجنب أو تجنب أو تجنبنا الحادث بطريقة بالكاد أو بالكاد تجنبنا حادثا. نلاحظ أن le sujet هنا هو le pronom indéfini en. Donc la réponse ou la voix passive لن يكون هناك un complément d'agent، وبالتالي الجواب يكون l'accident a été évité de justesse. La protection civile a porté les premiers soins aux blessés. الحماية المدنية قدمت الإسعافات الأولية للجرحى. La voix passive: les premiers soins ont été portés. نضيف S إلى porter لأن le sujet راه au pluriel. Les premiers soins ont été portés par la protection civile, ou les premiers soins ont été portés aux blessés par la protection civile. الإسعافات الأولية قدمت للجرحى من طرف الحماية المدنية. ننتقل الآن إلى قسم جيكري أو أكتب. هنا لدينا مثالين عبارة عن جمل نحولها إلى جمل تحتوي على أو على مبني للمجهول. Écris une phrase à la forme passive à partir de chacun des supports suivants. اكتب جملة تحتوي على المبني للمجهول اعتمادا أو انطلاقا وابتداء من كل واحد من الصور المقابلة. Tsunami au Japon, dégâts considérables. الاقتراح أو الجملة المقترحة هي: des dégâts considérables ont été causés par tsunami au Japon. المثال الثاني: عمارة تحترق. Un pétard à l'origine d'un incendie. مفرقعات أو ألعاب نارية سبب حريق. La forme passive الجملة المقترحة والتي تحتوي على مبني المجهول: un incendie a été déclenché par un pétard dans un immeuble. حريق اندلع في عمارة بسبب ألعاب نارية أو مفرقعات. أعزائي التلاميذ، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى الملتقى في درس قادم، وبالتوفيق للجميع.